जिलापाल एसपी सेटा संपृक्त बोली कहबनी बद्री बाबू जहाँ कले तापर मु काउंटर करने चाहे मु चाहे मो दल चाहे जो 21 वर्ष भितर खणी खाल जो चोरी है जो सीबीआई तदंत करथिला ताकू कहीं उपस्थापन करूना सीबीआई तदंत होइतिला नहीं नथिला सीबीआई तदंत होइतिला एवं खणी खाल चोरी हबाटा आज नुआ कथा नुह विधानसभा बारंबार एक कथा उठी निजे मु उठे नरसिंह मिश्र उठे आम विभिन्न विधायक माने एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस आम कहीचु जे राज्य रे खणी खाला चोरी होउची मांगानी टू आरंभ करी ग्राफाइट टू आरंभ करी आयरन ओर टू आरंभ करी विभिन्न खणी चोरी होइची हजार हजार कोटी लक्ष लक्ष कोटी टंकार खणी चोरी होइची एबे से चक्र हुंतु कि ढाल हुंतु कि जे भी हो जोटे जोटे खणी चोरी होइची सबुठे तदंत करिवार आवश्यकता रही जेते एसपी कलेक्टर थिले एवं ता सहित राजनेता थिले समस्तंकर तदंत करवा दरकार जे कौन सी दल हो जे कौन सी लोक हूँ तदंत करिवार आवश्यकता रही तदंत बिना कहीं से सीबीआई आसला तदंत करा पड़ेला कौन पे लांगुड़ जाकिरी इडी कुआर जाइथिले ताहिरे समस्ते सामिल अछंती एमती किए नुह जे आने दी पैसा खाई ना कई छाती हाथ दे कही पारे समस्ते सामिल समस्त तदंत करवा दरकार सबू जानते होता किए न जानूला से बीजेपी वाला जान नुले सरकार तो आज सीना ओडिशा सरकार अच्छी दिल्ली तो 10 वर्ष है सरकार अच्छी सीबीआई भी ईडी सब तो कहीं बीजेपी वाला कर कौन पाई बीजेपी कौन पाई सीबीआई रेड कर बीजेपी कौन पाई ईडी रेड कर कौन जान थे नुआ ए हजार हजार कोटी टंकार से तो कि नेता ना जहाँ अरेस्ट कर चक्र राजा चक्र कौन गोटे दिन एत कमाई देला से कौन जाइए सीबीआई कौन जाइए ईडी सब ताकू नहीं भितर समझौता सरीज किछि कार हबनी जतले माइंस कथा उठिथिला विधानसभा रे मु निजे कहिथिली आज सीबीआई आसीची 15 दिन पर सीबीआई पळब कोल्ड स्टोर को पळब ए फाइल आज देख रेकर्ड देख आज से फाइल कोल्ड स्टोर रे अछि 55,000 कोटी टंका ना 55 लाख कोटी टंका जो कमिशन बचला सुप्रीम कोर्ट ये करनथिले हाँ सा कमिशन रिपोर्ट कुआडे गला कौन पाई केंद्र सरकार बीजेपी सरकार अच्छी खोलुनी कलानी ये देला एक्शन नेलानी सा कमिशन कमाने बंद कले कहतु यही बीजेपी सरकार केंद्र रे ताकू कोल्ड स्टोर रे पूरे देले एबे खाली लोक देखाणिया को एटा ड्रामा चली भविष्य रे किछि हबर नै आमे कहबाटा ही सार ठीक ना बोलो गोटे कथा पर कहूचे कमिशन पर कमिशन सबुठे तदंत हम 8 मास भितर कौन तदंत का विरुद्ध रे कौन है मत कहतु
8 ମାସ ଭିତରେ କେତେଟା ତଦନ୍ତ ହେଲା ପୁରୀ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ହେଲା କଣ ହେଲା କଲେକ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କଣ ହେଲା ଚିକିଟିରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା କଣ ହେଲା ଏବେ ବଳଭଦ୍ର ପଡିଗଲେ କଣ ହେଲା ଶୁଣ ତଦନ୍ତ ହବ ସମାପ୍ତ ହବ ତଦନ୍ତ କହିକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ତାପରେ ସେ କଥାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦେବା ତଦନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମଟା କିଏ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଏକା ଦେଖୁଛି ଯିଏ କାଟୁଛି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛି ତା ଛଡା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମଟା କିଏ ଦେଖୁନି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଡିଏମକେ ଡିଲିମିଟେସନ କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରୁଛି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମଦୂରତା ଇଏରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ବିଜେଡି ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହେଲା 37 ହେଲା ସରକାର ରହି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 24 ଥିଲା ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ମିଳିତ ସରକାର 9 ବର୍ଷ ରହିଲା ମିଳିତ ସରକାର 9 ବର୍ଷ ରହିଲା ବିଜେଡି ମିଶି ରହିଲେ 9 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ 15 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଟାଲି 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି 9 ବର୍ଷ ତ ମିଶିକି ରହିଲେ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ 15 ବର୍ଷ ରହିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ଅଛି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ଅଛି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଟେକିଛନ୍ତି ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମଦୂରତା ରଖିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି କାମରେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିନ୍ଧୁଛି ବାଧୁଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳେଇଛନ୍ତି କାଲି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଚମଟ ହେଲା ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କଲା ବିଜେଡି କଲା କିନ୍ତୁ ୱିଡ୍ର ହେଲାନି ସସ୍ପେନ୍ସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲାନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସରକାର ଦଳର ବହୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଟେଲିଫୋନ କରିକିରି ତୁ ହିରୋ ହେଇଗଲୁ ଆପଣ ହିରୋ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କହିବାଟା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା କରିବାଟା ସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସରି କୋର୍ଟ ବିଧାନସଭା ଚାଲେନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବାରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ଡାକିବାର ଥିଲା ଗୃହ 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ନିଜେ ବାହାଦୁର ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାନସାଇଡ୍ ତମ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ସିଏଲ୍ପିଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଯୋଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବି ସମର୍ଥନ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲା କାଲି ସେଇଠି କୁଶପୁତଳା ଦାହ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଭାବରେ ଭାଷା ଏବଂ ମାର ବୋଲି କହିବା ଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରିବା ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯୋଉଠି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି
आम दुख करनी मु दुख करनी मु खाली एति कही काली काली आपण मान जरिया मु सरकार के निवेदन करछे मु क्षमा मागिबाटा बड़ कथा नुह मते मते पनिशमेंट हवाटा इट नॉट ए ग्रेट मु आमे तो दाबी करूछु जे महिला मान जो असद व्यवहार होउची महिला मान जो अन्याय अत्याचार हेची तापे गोटे कठोर आईन करा जाऊ से आईन केमती हम गोटे जमी पार्लियामेंट गोटे कमिटी रही कमिटी रोचे सेमती ठीक से भाव में विधानसभा ऑल पार्टी गोटे कमिटी हो विधानसभा एमएलए मान गोटे कमिटी हो कमिटी केते जगह को घूरंतु बुलंतु जो को महिला को कहीं रेप है कहीं से गर्भवती है कार छुआ जन्म है किए जानला विस्तृत गोटे आलोचना हवा दरकार एवं कमिटीटा रिपोर्ट दे गोटे आईन आसवा दरकार से आईन हूँ कठोर दंड एवं भिक्टिम मान को जो माने महिला मान को भिक्टिम होती थैथान व्यवस्था एवं ता सहित एपरी आईन हम भिक्टिम हम एपरी आईन हम जो माने से कार्य करती विराट बहुत बड़ कठोर आईन आसो पनिशमेंट हम गोटे पनिशमेंट गोटे सहायता आ गोटे कमिटी ए तीनटा को आधार करी करेंगे ताले भविष्य में महिला माने सुरक्षित पाइबे एटा है मोर डिमांड एति करन भूल कौन मागिबी जहाँ कह आंठा बोले आंठेबी आंठुरे चल चली तुम क्वार्टर टू आंठुरे चल चली तुम जाओ विधानसभा को आसुदी न करी मना भालू बाहिनी प्रति ना पनिशमेंट जहाँ पनिशमेंट दबा प्रस्तुत अच्छी किंतु ताके से कमिटी करंतु थैथान व्यवस्था कमिटी करंतु महिला मान सुरक्षा पाई।